Halisa an lajɛlibaga cɛman ni musoman HDTV kanubagaw an bɛ an ka jamukan mandi de kan ni o ye kunnafoni bulon ye an ka bi kunnafoni bɛna boli IST de kan IST ni a bɛ f'o ma infection sexuellement transmissible ani an balimamuso Aïssata So bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ale ye étudiante ye médecine na ani n collègue Lalia. Ma chérie. Ok, Makadi, ça va? Ça va. En lajɛlibaga HDTV filɛbagaw bɛɛ lajɛlen n'u la komi Kadi y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an n'an ka sanfɛ kalanso ni dɔgɔtɔrɔya kalan bɛ kɛ yen an n'o kalanden dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi n'o ye Mademoiselle So ye a bɛ ni i da don dɔɔni IST yɛrɛ la IST yɛrɛ ye jumɛn ye ka dɔɔni fɔ an ɲɛna a la. Mademoiselle So, ça va? Bonsoir, ça va bien. Dieu merci. Ok, i bɛ se k'i da don IST yɛrɛ la dɔɔni ka a ɲɛfɔ an IST yɛrɛ ye jumɛn ye? Balma lajɛlikɛbaga cɛ ni muso aw bɛɛ ni la. Merci à HDTV de m'avoir invité sur leur plateau. Sani n ka kuma daminɛ n bɛ yafa deli bɛɛ lajɛlen fɛ parce que n da bɛ se ka don kuma dɔw la k'a fɔ a bɛ digi dɔw la i n'a fɔ a tɛ se ka digi dɔw la cogo min na. Bon, infection sexuellement transmissible ye fɛn ye bana min ye dilanna bana don mun bɛ yɛlɛma cɛ fɛ i n'a fɔ a bɛ yɛlɛma muso fɛ kafoɲɔgɔnya sira kan n'o y'a sɔrɔ ni mɔgɔ ou bien muso ou bien cɛ dɔ ye kafoɲɔgɔnya kɛ k'a sɔrɔ bana bɛ mɔgɔ min na ka ban. Infection sexuellement transmissible a suguya joli de bɛ yen nɔ? Infection sexuellement transmissible suguya ka ca mais an ka dugu la minnu i n'a fɔ an ka Mali la yan nɔ minnu ka ca an bɛ se k'an da don olu dɔ la kelenw na ka fɔ dɔɔni f'olu sanfɛ i n'a fɔ hépatite B ye bana ye maladie chronique du foie an b'a fɔ a ma ten ale ye biyɛndimi de biyɛndimi min bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ fɛ par voie sexuelle. Bon, an bɛ b'o la an bɛ taga sida banakisɛ la sida banakisɛ fɛnɛ bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ fɛ ten i n'a fɔ gonocoque fɛnɛ bɛ yen nɔ o fɛnɛ bɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ ten i n'a fɔ bamanankan na an b'a wele ko sopisi n'o tɛmɛna ka bɔ yen syphilis bɛ yen nɔ chlamydia bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ fɛnɛ ma ko infection silencieuse parce que o bɛ se ka kɛ mɔgɔ joli la ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama ale bana tɛ manifester joona. I bɔra ka infection min fɔ laban na o infection i ko a tɛ manifester joona donc mɔgɔ bɛ se ka dɔn cogo jumɛn ko infection genre bɛ i la i kan ka parce que i y'a fɔ cogo min na a bɛ komi infection ye taalen ɲɛfɛ a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ e dun ko i t'a a signe jateminɛ joona i bɛ a kɛ cogo jumɛn? Bon, chlamydia o fɛnɛ a bɛ n'i bɛ n'a dɔn ko o bana in b'i la il faut que i ka taga dépistage de kɛ n'i yɛrɛ dutera k'a fɔ k'i ni mɔgɔ dara a ka hakɛ to kuma la i ni mɔgɔ dara mɔgɔ min bana dɔ b'o la n'i yɛrɛ dutel'o la dɔrɔn i bɛ taga dɔgɔtɔrɔso la ou bien i bɛ taga association na parce que association bɛ dépistage kɛ gratuitement i bɛ se ka taga o la ka taga kunnafoni ɲininkali kɛ o la docteur b'i bilasira i kan ka bilan minnu kɛ pour que k'a dɔn ko bana in yɛrɛ b'i la. Ok, IST in yɛrɛ a bɛ yɛlɛma cogo di? Bon, IST yɛlɛma cogo ka ca komi i n'a fɔ pratique sexuelle modèle ka ca bi cogo min na a bɛ se ka yɛlɛma par voie orale par sexe oral dɔw bɛ yen i n'a fɔ anilingus ni cunnilingus ninnu ani fellation ninnu IST bɛ se ka yɛlɛma o bɛɛ fɛ a bɛ se ka yɛlɛma cɛ ka lawaji fɛ cɛ ka lawaji fɔlɔ min bɛ bɔ fɔlɔ avant que lawaji filanan ka bɔ denkisɛ bɛ sɔrɔ lawaji filanan min na a bɛ se ka yɛlɛma muso fɛnɛ ji fɛ fɛnɛ muso ka ji c'est physiologique mais muso ka ji dɔw bɛ yen nɔ c'est pathologique donc a bɛ se ka yɛlɛma muso ka ji fɛ a bɛ se ka yɛlɛma den ba fɛnɛ bɛ se ka yɛlɛma den fɛ sinji sira fɛnɛ fɛ i n'a fɔ a bɛ se ka yɛlɛma joli fɛnɛ fɛ cogo min na. Donc ni ba y'a yɛlɛma den fɛ sinji sira fɛ a bɛ dɔn cogo jumɛn ko infection bɛ den na a fitinin ma? Bon, den fɛnɛ ka système immunitaire ma kɔgɔ ka se k'a bɛ bana dogo a farikolo la donc n'a ye den minɛ dɔrɔn a bɛ dɔn yɔrɔnin kelen k'a bɛ den na ba yɛrɛ b'a lakɔlɔsi ni farikalaya ni fɛn donc n'a tagara ni den dɔgɔtɔrɔso la docteur dɔrɔn bɛ se k'a fɔ bana suguya min bɛ den na. Est-ce que cɛ bɛ se k'a dɔn k'a fɔ k'a b'a la ka sɔrɔ a ma taga dɔgɔtɔrɔso la i b'a fɔ muso yɛrɛ bɛ se k'a dɔn k'a fɔ k'a b'a la i b'a fɔ a ma taa dɔgɔtɔrɔso la? IST signe ka ca a signe ka ca comme n bɔra ka chlamydia min fɔ o bɛ se ka kɛ mɔgɔ la ka sɔrɔ signe t'a la yɛrɛ mais dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ signe bɛ k'i la i n'a fɔ cɛya sira fɛ tantɔ a bɛ se ka cɛya yɔrɔ a bɛ se ka funu a ka hakɛ to kuma la a bɛ se ka ji jɛman bɔ bila cɛ la fɛnɛ cɛ dun ka bana tɛ ji jɛman bɔ ye donc
a bɛ se ka impuissance sexuelle bila cɛ la n'an b'a fɔ o ma ko cɛ ka cɛya fanga bɛ dɔgɔya bon muso kundala a bɛ se ka ji jɛman bɔ bɛ muso la de façon naturelle donc muso ta bɛ se ka kɛ n'i y'a lakɔlɔsi i ka ji jɛman kasa bɛ ka bɔ ou bien na a couleur changera ou bien n'a bɛ to ka kurukuru a ka ca Ala fɛ a ka se ka kɛ bana ye bana donna a senkɔrɔla la donc il est demandé que i ka taga dɔgɔtɔrɔso la pour être dépisté ka dɔn ko bana sugu mun b'i la fɛnɛ. D'accord. Sisan i ye muso ka ji jɛman bɔ min fɔ partie blanche ninnu yalima partie blanche dɔ bɛ se ka considérer comme nin cas ou bien a bɛɛ de tɛ quoi. Perte blanche yɛrɛ a fɔ perte blanche yɛrɛ ma ko perte blanche an b'a fɔ a ma ko leucorrhée c'est purement physiologique donc c'est normal que perte blanche ka bɔ muso la mais lorsque n'a a nana infecté a kasa bɛ bɔ ale ni a couleur bɛ se ka changer donc o la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la mun ka surunya pour que docteur k'i bilasira donc n'a couleur changer la ni kasa kɛra la o de kɔrɔ i infecté len do quoi. Voilà. Donc il bɔra ka mun fɔ c'est les signes de l'IST en fait. Bon signe wɛrɛw kɔni bɛ mun bɛ se k'a yira fɛnɛ IST i n'a fɔ kɔnɔdimi misɛnninw b'a la cɛya ni musoya yɔrɔ bɛ se ka funu fɛnɛ o b'a la a bɛ to ka démangeaison ɲɛɲɛli banbali ba fɛnɛ bila la kurukuru misɛnninw bɛ bɔ la i n'a fɔ joli misɛnninw fɛnɛ bɛ se ka bɔ cɛya la ou bien musoya la olu bɛɛ y'a signe dɔ ye. D'accord. Ok, complication jumɛn de bɛ a bɛ se k'a lase cɛ ma yala est-ce que a bɛ se ka denko bali ni a ye cɛya faga et tout. Complication caman bɛ UST la mais a complication fɔlɔ yɛrɛ mɔgɔw bɛ siran mun ye o ye densɔrɔbaliya ye cɛ kunda i n'a fɔ muso kunda la a bɛ se ka impuissance sexuelle fɛnɛ bila cɛ la i n'a fɔ n bɔra ka mun fɔ sisan nɔ a bɛ se ka cancer du col a b'o bila muso la a bɛ se ka prostatite n'o ye cɛw bana ye mais a yan nɔ an b'a fɔ ko cɛkɔrɔba bana a bɛ se k'o bila cɛ la a bɛ se k'a bila ka taa fo cancer de la prostate la a bɛ se k'o bɛɛ bila cɛ la. Et muso ka cancer min fɔ sisan actuellement c'est très fréquent donc ni infection sexuellement transmissible de b'a bila mɔgɔ la wa ou bien i b'a sɔrɔ cogo jumɛn parce que ne b'a mɛn sisan c'est très fréquent yɛrɛ de. Infection sexuellement transmissible bɛ se ka cancer du col de l'utérus bila muso la parce que a bactérie bɛ kɛ cɛ yɛrɛ de cɛya la pour que a ka transmis muso la donc a bana bɛ se ka sɔrɔ cogo min fɛnɛ tuguni ni infection juguman bɛ muso la a bɛ se ka migrer ka taa col la ka sɔrɔ cɛ m'a bila infection juguman donc ni il est préférable que ni ye ji kasa mana bɔ ou bien n'a couleur changera dɔrɔn i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la yanni a ka yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye quoi. Ah d'accord. Bon n'i y'a mɛn fɛnɛ ko muso ni mun infecté len don ni a taara ɲɛgɛn na muso wɛrɛ mana don infection tɛ mun na yalima o bɛ se ka ni infection genre sɔrɔ o sira ninnu fɛ ou bien voie sanguine i b'a fɔ fɛn ne tigɛ e ni joli sera ɲɔgɔn ma a bɛ yɛlɛma e fɛ mɔgɔ b'o fɛnɛ fɔ n t'a dɔn ni. Comme bɔra k'a fɔ cogo min na infection suguya ka ca donc infection dɔw bɛ yen nɔ il faut que a ka hygiène kɛ toilette la donc ka toilette ka to k'u ko à chaque fois sinon infection dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ u bɛ yɛlɛma ten i n'a fɔ dɔw tɛ a tɛ yɛlɛma ten i n'a fɔ ne bɔra ka infection minnu fɔ hépatite da sera hépatite ni syphilis ninnu ma ale ni sida banakisɛ ma i bɔra ka mun fɔ sisan u bɛ sɔrɔ joli sira fɛ ni fɛn ye e tigɛ ou bien a ka ne tigɛ a ka tila ka e ka tila ka ta ka tila k'e fɛnɛ tigɛ ka sɔrɔ fosi ka sɔrɔ ala k'an kisi sida banakisɛ bɛ an dɔ la kelen na a bɛ se ka yɛlɛma o sira fɛ. Ok u b'a fɔ fɛnɛ ko bɛɛ ka infection ti yɛlɛma ko parce que ko bɛɛ ka microbe tɛ kelen ye ka se degré dɔ ma yala est ce que n'a b'i la a bɛ yɛlɛma a mana kɛ a microbe est ce que a bɛ yɛlɛma. Bon infection yɛlɛma cogo komi n y'a fɔ cogo min a yɛlɛma cogo ka ca mais k'a fɔ dɔrɔn k'a bɛ yɛlɛma ten i n'a fɔ i ni nin sigilen don infection bɛ yɛlɛma ten o tɛ infection yɛlɛma cogo ye n bɔra ka minnu fɔ a bɛ sɔrɔ sinji fɛ a bɛ sɔrɔ sperme fɛ a bɛ sɔrɔ liquide séminal fɛ a bɛ sɔrɔ sécrétion vaginale bɛɛ fɛ donc IST yɛrɛ a définition yɛrɛ b'a di ka ban IST ye bana ye bana min bɛ sɔrɔ dilanna bana do quoi mun bɛ se ka yɛlɛma cɛ fɛ ka taa muso la quoi dilan kafoɲɔgɔnya mana kafoɲɔgɔnya sira fɛ infecté don voilà donc mɔgɔ bɛ a prévention bɛ kɛ cogo jumɛn ni mɔgɔ b'u yɛrɛ lakana nin bana in ma cogo jumɛn ni a b'u dɔ la kelen na a kana n'u jɛɲɔgɔn sɔrɔ i b'i yɛrɛ lakana ma cogo jumɛn. Bon comme bana min don a bɛ yɛlɛma par voie sexuelle donc il est préférable n'i y'a dɔn dɔrɔn ko bana b'i la i k'i
i da ɲɔgɔn kunnafoli n'a ye pour que bana in kana na yɛlɛma a yɛrɛ fɛ donc bana prévention mun yɛrɛ bɛ bana in na yɛrɛ mun c'est plus efficace o ye an b'a fɔ ma ko ka préservatif matarafa donc ni préservatif matarafa à chaque fois a bɛ a ka ca ala fɛ k'i kisi bana in ma ou bien i ka abstinence tenue o kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye k'i yɛrɛ minɛ yɛrɛ minɛ fɛnɛ bɛ se ka bana in kisi bana ninnu tɔɔrɔ ma. Ok, a traitement yɛrɛ bɛ kɛ cogo di yala ni furaw bɛ sɔrɔ a la traitement bɛ kɛ pour que n'a b'i la n'i b'a dɔn a b'i la a bɛ se ka ban pepewu yɛrɛ. N'i bɔra k'a kalama joona ko IST b'i la a bɛ se ka kunbɛn traitement yɛrɛ a traitement bɛ dépend a type de la parce que IST modèle ka ca IST dɔw ye bactéries ye dɔw ye parasites ye dɔw bɛ se ka kɛ yɛrɛ virus ye i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogo min na donc a bɛ dépend IST modèle de la pour que a ka traiter. Pour ça, il faut qu'il y ait un docteur là, docteur munga ni yere sira sikari yere la docteur munga surila, il y a un ou qui dépister la IST modèle mbila pour que au traitement dima. La délicate jumɛn de b'e bolo ka di an lajɛlibagaw ma la délicate jumɛn de b'i bolo ka di an balimamuso cɛman ni musoman ma mɔgɔw k'u bɛ se ka mun kɛ k'u kisi ni bana masina ninnu bɛɛ ma parce que i bɔra ka bana fɛn fɛn cité a si tɛ bana nɔgɔ ye dɔw yɛrɛ bɛ yen n'i ye fura ta a bɛ se ka kɛ sababu ye bana bɛ an n'a ma ban pewu a tɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ dɔw bɛ yen nɔ fɛnɛ ko k'o ti ban i b'a fɔ hépatite B ko k'olu filɛ nin olu ti ban donc ladilikan jumɛn b'i bolo k'a di mɔgɔw ma pour que u k'u yɛrɛ kisi ninnu ma ni bana masina ninnu ma quoi. Ok, ladilikan min fɛnɛ bɛ ne fɛ k'a di n balima cɛman n'a musomanw ma o ye ka préservatif matarafa ou bien k'i yɛrɛ minɛ parce que n balimamuso caman bɛ yen bi u b'a fɔ ko contraceptif n'u b'o ta dɔrɔn u b'o kisi ko caman ma c'est vrai que contraceptif b'i kisi ka den sɔrɔ i ma sigi ni den mun ye a b'i kisi k'i tanga o ma mais a t'i kisi k'i tanga bana sidɔnbaliw ma i n'a fɔ alimɛtikisɛnin bɛ dɔw tɛgɛ la n'i y'u ɲininka mun na i ye nin dɔn a b'a fɔ k'u b'u yɛrɛ lakana bana kisɛ tɔɔrɔ ma alors que alimɛtikisɛnin tɛ dɔ wɛrɛ fosi ye o b'i la ten dɔrɔn pour que k'i kisi k'i tanga grossesse non désirée ma donc a tɛ bana kunbɛn donc ne b'a fɔ n balima cɛman n'a musoman bɛɛ ye à chaque fois que surtout quand on a une vie sexuellement active avec plusieurs ou même un seul partenaire à chaque fois tous les 3 mois il y a un bilan de santé elle ne m'a pas que 3 mois qu'on a les cas que tous les 6 mois il y a un bilan afin de prévenir les maladies sexuellement transmissibles et d'éviter d'éventuelles complications. C'est vraiment important. Donc il bora hamu fosi ça non mɔgɔw k'u yɛrɛ tanga ou bien k'u yɛrɛ protéger bana ninnu sɔrɔli ma donc ça veut dire ni m'i yɛrɛ protéger m'i yɛrɛ tanga rapport sexuel ninnu ma avec mɔgɔ infecté ninnu tu as beaucoup de chance ka ni bana sugu ninnu sɔrɔ bana dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ fura tɛ olu la furakisɛ bɛ se ka dɔw to bɛ se i b'a fɔ sida a tun ye mun fɔ ko n'i ye furakisɛ ta avec le sida a b'a kɛ bactérie bɛ se degré ma a tɛ se ka yɛlɛma mais hépatite T o sugu ye donc franchement il faut que bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi ni bana masina ninnu ma i b'a fɔ mademoiselle So y'a fɔ cogo min na Malaleya foli belebeleba bɛ an lajɛlibaga cɛman ni musoman ye an n'an ka présentatrice Laliya ani mademoiselle So franchement bi thème c'est vraiment intéressant ni Ala sɔnna ma an bɛna o kunnafoni thème caman na minnu intéressant n'o b'a fɔ ni ɲɔgɔnna a b'aw bɛɛ la kunnafoni fɛn na an tun tɛ mun dɔn wa an tun bɛ mun dɔn ka dɔ fara an bɛɛ ka dɔnniya kan surtout ne balima cɛman ni musoman aw kana ɲinɛ k'an ka suite aimer k'a commenter surtout a ye j'aime baden k'a kɔrɔ minnu bɛ fɛ u ka feere fɛnw ka lakodɔn a kana ɲinɛ HDTV bɛ yen nɔ aw de kama donc a k'an bɛn ni ɲakuma wɛrɛ la ciao.